Your final project will be difficult. Napansin ako daghan og capable sa inyo sa HR department, pero inig-abot sa contest and scouting of participants, halos wala tay makuha. So listen carefully. This will be your final project in this course. I want you to come up and implement a change to enhance and encourage the involvement of HR students in this university. I want you to think of this over the weekend, and ayaw ko ninyo hatagig lamo-lamo nga project. Don't forget to document it properly. Yes, Jess? Maghatag kang mga example, sir. Well, I suggest mangita mo sa tuang library. If you find relevant journals related to this project, the better. Also, you will be doing this as a group, which means kayong apat, you have to deal with each other. And I wish you the best of luck. Class dismissed. Guys, naku nakita ng journals. And apparently, nanagri ang mga good engagement projects for HR students. Plus, wala na siya na-implementan na time kaya during sa time sa nagsulat, wala siya gitagaag support system diriya sa university. So, ang kulang nga support system, dugay na juday na siya na problema. Sa may maayuan na. Atong pangutanon si Carlos. Hoy Carlos, ikaw ra mga nagbasa dira karon na. So unsa may maayo nga libro? Okay yung na-mention dito na make the students feel that they are involved. Pwede natin to siya i-apply sa ating final project. Pero may slight changes lang tayong kailangan gawin. I noticed that too. So, here's the plan. Natay upcoming event this 3rd week. Isa-isaw na to ni. Kada break time, kada classroom, tanan HR students ato ang istoryahon, atong i-convince. We need to invite them to sign up sa event para ma-feel nilang yatagan to silang pansin. That we consider them in our programs as audience man, participants, or even behind the stage. Dagan ba yung how to Hindi ako sanay sa mga tao. Naunsa? Dili anan og tao yung nag-HR? Sige na ba, para practice po na nato ni Puhon. Maog yun. Okay, feel na ko ma-imagine na ako ni. Feel ko maling ako diri. Nawa na jud ko nalipay diri ah. Ay, excuse me, pwede ka pasahin dito, please? Since our population is only small compared to other programs, siguro ma-cover na to tanan kung maka-invite tao 20 HR students each to participate. 20, Jud? Kadaghan ba, anak? Dili ta malis ka, anak? We'll see. Para sa HR? Carlos, we're waiting! Let's go! Yes, dapat Uy, Jessica, kumusta naman dira? Ilan na yung na-invite? 18 na, kuya. Sana all! Pero okay lang. 40 naman to nakuha, pero yaha kay 5 pa lang. Please, Randall, you need to step up your game, Randall. Ilas kay ka ba? Tapos na ako. Hindi, anak, tao. 2:30 pa, napay time. Mag-invite sa pagtao eh. Hoy, baka nanay ka! Tana ako, Jess. Just chat me sa GC if may kailangan ka pa. Thank you din pala sa chance. Siguro tama nga si Allison that it is a training to improve myself. Para sa HR. Let's go! Sa panahon karon, dili jud makaya nga magyunasara ta kanunay. Okay lang jud di ay mga yung tabang sa uban, makighalupilo ug makig-ingon-ingon. Kinsagoy nagtuo nga magkumbinsin ako sa ingani ang hilumon nga si Carlos ug ang kiat nga si Randall ug Allison. Maybe this is the beginning of the new HR students. We brought them an era of fostering togetherness to be stronger more than ever. And we hope we can do more as we gather. Para sa HR? Through us. Let's go! Together.